no don kula go ima iga diga meke kono jaman ga gobo hankamanu joro yogo no busantari tewe jamaki igeri ti jamaki ngani meli nakama gaire kulo iti mankanye wana ire inginte go ankari nanti sere go shenia ori ni isu kan hingintonye soro kuna ratiti kibani de khniya aywa hada ko nanti hingintonye ya ti so na grupu bani aywa yamula ni jamba menanti diga ngai maka igana kini manke hankamanu bangenga diga mekira wa hankamanu kuda mo polisi kuda soro kusuko mantel daga jaman dina dirne di batema ida tolongo manke bangenga hankaman bangenga lakini gouverneur ntinangani ati mena kana ka kun khashbarina menin cere go kebe gar dunga hinkintenga atara ngani kenni ya ko kuta kan tamanya na ya ko kuta na dunga ko hinkinte ati gouverneur ati digame begin maka pour kana ketina digame to bangandento fokke anna usuko manteke yanga kata no sukitu angno sukitu atunga tulini Bauri hinkinto nyanui oke yana hinu nya do meme jambe nyi baka no kondi yo me hinkinte be geni ora do hinkinde akanti kammo kenne ya ko kutande ati police mun dangani ne go keraga ina abora inyanka kamati jane marimu ila igol lipa ara ya habari mu ado khari ngame be paninga huma kama ayla ya habari ngam imman kenti idangani kengani gubernanga atala ngani atiku gollu burnyanga no hakunda kinengani kana dunya hinkinto nga hinkinta kadi alla ra kenni ma khori nyanga kada ngani kana alla hisinga lagu qarawa golli khanda golli ni kana dunya hinkinta nga khaga daga nasoro nambara atitu gani gondanga ngamulla nan che manna duro goto anna dan duntenga on kilinga nan tanta honya linga ngadga mento ko nanda gouverneur titana ngani ndi duntenga on kinanga tongon ko ndangani on ta honya ati osoro na katiani ora dunya go hinkinte ngani nani hinkinto hitoy oro no soro nya kama ko bi hinkinto ngani ya bawri sarahin na nganunga ilahin nene bawda Allah rasul don jurum kiniya nema igwaro ngani kengi kuma kengani he ngirien nemanga ka kuna dunya go ku Allah do kuma kenga ka kuna dunya go Allah do kuma kenga uga ho muri ne ina hinnoyi ati ka ondaro ikano kono hondi ona hayndi gelle hobi ma dingiranu benoa nani ya fe gantoy o kana to wakati bora ga heseni halle onari ona hesi halle ona kumpeno utu o kana ro gadi ya garu ko ga hayi dawde hingente nyanwa ya garu ko ganta du suturu ni dingiranu benoa o kana ri kama ora ya garu ko bana o ki hayi nani ga wa kamala bono dinya de berke bawro o yi hayi no wala khongal ledi o ganta xawan xobu ngal ledi ewa ina hoygon wala no hoygon wayi o wara ngaken alla ikuma ko hinkinto ne na nur kenri idantan wakati be ona mulli ngalli ona hesiya atoto ken hala di ona khalsinga ben kita khalsikini ujunu tammi gode yon kedin kapal mo ko ngani nantin pakken ni kebe ina kenkini bawri nke khallen ni ujunu filli abako mokani ora ujunu tammi gode atika osoro na hatia no bana tamandi slemi sudi mo ujunu hildo ko mokani gode ileti min khallen kidinga ibara wosan ta kidinga ninke nke khalle kebe gimma idin kume aywa anken kani kitanu deben no ondi ngeran ta hoba kimaga kiten ko ni gana bugutiya nga tongo ni kebi kiten nga tongo kinni tongo kumenga ilanga masaringa nkiken ko ni binya ni tetun ni digin ni ngere ni ara ni ibana besu gani angira ga ni kefu angini kefu suyi ya ngoli nginto kusiki kutenti idangani nanti
ay kamaka terinka gar diga me ko to hiti o kuni hinkin to ne kam woni Allah kan nema nyano dangani o ga balla ken ne mai na Allah subhanahu wa ta'ala ken kamma o ko hiti hinkin te akanya nyambula no ko sunu legoyi atra dunya hinkin te ngake hin kamare men diga se hanake ga diga me ko ken ni du hinkin dana ki adiga mello soro ko hakle ni bawri daga koni mo be ken hinkin te ne ga ketariya rumuni aywa ala khibarun ko kibar ko no hagaron haklendi gouverneur ko santa ketunda no nyameli nanti nyanki kama bani aywa ida dunga sar hana be na lipa kenyi ke gida kai fiqa yan kakama ida ketuna antena yumkin bay baka wa khalini gouverneur nyatina da ngani khakun gollu buru nyangano nyi Allah makene ma khori nyanga khada ngani khana nakar kende kana ka gollu buru de be ken nondi na dunya hinken tono idra do khadi ngami atin wallahi kembe o ko yetin Allah no hinkin de ni nanu da daga ko to mun jadi ito hoy wakata maga mulo gouverneur ntitina wara ana honne tuma kesunde kede ar wara ana honne tuma aga hetenna mulo honna ana le yang kana kamma awre sagala yang kamma awarni ya hu mara mi da jinjo hoy akino ngari katte brambe adame ar nyalla dama khano wara go ngir kebe ko tongo eti kun hinkin tonne imman kan dikatin dama ngani yang kamma hadi na lipa illa kutung karaga na khari wakamani lipa ibana mbe sugedi ketum de begani ya ampungu komosike ketum de jani wakini daga ni kharaga ya huni aga ma ya huni o ilene o kapake tindem kempalle iwo ke kusantati gouverneur ke dangani ati ko haji inta kamana nduni ya hukumi bawri ganari ya hukumi soroku garna iya gontu na koinanti iri ya hukumi na ni janka hinkin to ne sino mele mewro ko ame kamma yunya gana jaga hinkin to ne na ni ya garanto ne kenya samo indi daga ikabara iya hukumi ne akagere keto kundo yo ha pour que hanan talan to hinna ne ta gada ngani kad sunu ko bulun tenga no khobe kada sere go wara dum batte na on daga nan daga harsunu ko dal kemballe gouverneur na soro gon wara do kembatte ngay daga agar khalir khalis ke bulu ko daga ida bagandi ida gari ara khalis ke taxandi e gon kallenga wutinu hilli ado ko mokara ida kini go ma nan daga ni ko nyani namara golle su be khaken na wutinu hilli do ko mokara gari khallen kita kemballe soro ko kutunga ko mi gama kabuni ya ko ngini ido bugu sellanga hadi kampallu manan ligi lipa na ho khalsim pakken kine mawri ketunde kenanya takasi irangani ado sere suba kun nambara meno de berni ati kempalle ike gara ken khibaru mugo ibugu idaga idi gida kere ngiri ida mugo na tira ke khibaru mugo na kammo igara da khibaru mugo ko ida nanti ke ga kundwa kana ni gira ni hinkin ka amena kammo igon nambara ndiga monti idi ketu ima ketiya on ni bawri ranti ya on ni ka soro kuda simma nanti saamo yandi daga kenyanci gabariya on ni igami wara ketu ni ma daga kiri idwa aywa kembrenga ati gada hera kutu ini gira ke ida mulli londi deben gondi lakini no khunga kita ikipe yige no min henga na lawara ma ida wakati kebe awi kande kenko tunkanyo ma kenen imman kenga khalifatul amirul mu'minina al muntasir billah as-suyi ati dangani ati vraiment kego adiga mulli ni ati soro kudangani nantina musoy ko kile ko ke ina wara daga tina musoy ko kile am ina wara andaga ambugo andaga ayle tini amirun danga ati ayi na musoro ga ta musoro ga kundu nga daga bawri kiri kono nan tin intelligence ko yinu be ma hay kundu est ce que serenga mpani intelligence ga ninke ko wakitu no kam mo la garu din debel et puis in garanta ko mi halle serera na kide berni kam mo
hinginte ñinanga hinginte ñinanga igaran keto anta mo hidi ko ni hibiga ko ni nanti hinginte ñinan katel man ki ganta hutu idiga mun gobe ni kenyan ci ke ganyenye yo man keni tuwana nyai sara hungi ma kenyan ci kinga kesu de befu mella nta musolo na kundu kutunga ngana fukunna kunka kuwa anna tutto to ni nanti keni to ngenye haklante ñinga intelligent ñinga sara hungi ma fokarna to nanti kedi gamega ko bo tungani gon gara ngani anda ku masalan kullu ando trompaga datuku masalan ati kempalle ati imanke keda ngani ati amirul mu'minina ati menja ngira bari kebe gani ya kabane nga ndakin ngira bani akenni ci kirana ne ko mo gacin bulshe ci kerni aga ci ngagana bagdad no wakidi awaci ngagana wa awatan mission gaben ka hobono ani mara wi gagana ha awa hokkerni baki ati deben coro horunga aro bannanu ahu gaben yiri khobe aken bulshiri kiyai aci gagara kiyai bawri aci cirenni alhamdulillah ati gida ke to kengal haladi awaci ngagana awatan mission khobrakati do awatan mission marana inda khorani gaga amiyego ci ngagana magari khalsin gaben kita agar khalsin gaben kita ada daba nungo bon kobo situ honu nakanu gaben kobo ato kini ado ken golle ana me golle ke watan jidina ma ati ko tay boyi ci khubano kudi ko kasi gori ayin tengebe asen ko nyin tengebe sen ko nyin teke kebe de benyani atagiri ada khalsin kiniya nanti khalsin pakhe kebe kiniya ina khalsiki kan ci ina kem pakhen kiniya yo khaybo ke khalsiki yo khalsiki bigeri aken khalsiki de khalsukumbani hukurba pal igo ke kusanta ati gida ke khalsiki ahara khullenge mislingana khalsukumbani ni khalsiki linga daga bawri khalsukullenge on dirhamu kende berni khalsukullenge dirhamu ina kende berni tikane kempalle kota tona kadi igo ngeri kadi agero khobe ado khalsuken khalsukumbani ni nyal kadi yo ati gida ke agari igo ke ken khalsingin khalsukumbani ko sa khalsukumbani ku duro ngara dingira igo khalsukumbani ku ara ken ngara dingira igo takuda ngani ken ngana gobo hadi ina daga tammi sutra no gobo tikin khalsukumbani ti gida ke da khalsukaragiga igo ke ken ngana do khobe khatsu igo ke khalsingin khalsukumbani ana khalsukumbani ku duro no ko ya anta ken ko to la bekam kaso korani gatimme yugo nyimme gana jate mbagandi akemma khalsi kurumbanu ku anini ijon kongo bo silingani hakke ngo bo sili nyali nantin daga ina kesu ngoni indaga some tamisonga maremme anyalen teke agaro agarawa khalsi nagalle muni khalsi kurumbanu ko gakebegi adani ho ntano kondi kayke kullu palle ni ho hontano wondi kayki kullu pas paale kagere hakki kebirano wondi ken kayki kullaki dumu ken pakkanni ay masalan ni galagana ni tampille ujine aganani arani tampille kayki kullu ujine kayki kulle anana kolle ay qalisunu ku yille nanya kayki kulle agana ken ni no khuba ko santa khari do ay ne to wadu li panay kan gambaranga wadu di panay kan gambaranga ako so ay khanen katunan khar sorongorun telle kattay to khorjom ati dangan ati sere gwalli do khobi ke yere kundu hakat so agana da no khashukum manyalle ida khashukum man ku durangra no khoy boy zan ihajun kine nan to wuti wala na so me daga il keshu ni irin ho on tan ko ne kay ki duru on balle soron kafi ite no golle ken ke ko to ko ko kaman heti igatin ko ben daga jinna manchanya ko kaman heti sedang igatin sedang dangan nanti jinna mancha ko be do khalsi len ibo ci non tento ko ken ali hala di ante ci ga kebe de berni ka continue ijabu ndeki amamante angan ta selebetu kiliya nyani ta wari yo agar kesu ke mu kota be ibo maganya liana ya kota
na wuti dallantenya igo meri rawani igo nda khibare mo ka igo kemeri yo ga an goda wa kono nanti nta ho kono serebe ganari ke igo ganari katinke anta mahilano anta mahilano ana into khora gume sungar lato la gana ngiri maka godo ana nyiken tamambe ma wuce dallana temballe kedi bu khasabana ne ke arikha agari aro khalisini nanti wa khobane iwo ngara ngari no khobi tay gom bonte amale jaman khini islam nu damma jama damma khadim dema ndim be yana laga ngefi go kebe ni dum khobe agar na khar shukru balun kini ngaga hay ke wa mi hayke karin dema ma khad guti ma wana kinya hankala karin dema ona kinya hankala karin dema ona kinya hankala ma khad gin ma aci go khsas no khasi ko sa tati daga tiabo antran nin kya ya gondini ngam ya gondini sa ko shuru do bena ati gira tarana e iri men de grangi ya gondini ke fiana ke nambaran ke kana dunya go khasuma yo khas kristiya na gai soronga khadorno akana janga ka kullu no soron kam ko ngo ko nambaran to kundu allan kan nambelin ko abati aboni ke ko ni kya daga yo kawan an ya gondini sa soron do bena atin do hadi grangi ya gondini ko ke na oksan ke khannen ke ati soro asikin yin soroli ati ke go be hake kullu ke ti gaga na de ke ti jaga ci gaga na de ke ni sara ci gaga na de soron ngati khada yugo na kin mana man kan kunna ne an di gon tandi he yangen na ci gon ngati sara ci gaga na len kanda ke wara ci gaga ne re de ben ci wahibe ati no ati daga min na kun khama ga jonge ta sara ci gaga ne sara ci gaga ne ati bawra na sara ci kiro tamisa ci ko anya kan ne mebi agi gaga na soron simana nanti ti ci ngani da nyaga sarati kamana sarati ne paska na khayene ana ku ci ki kutu ana ko huwa ne ana tamisu benu ci ngano nga amaka ana kun tamisu yoni jongi soron ya hinga kenya iko ko santati yo ba se kere ngani ya gida ke bagdadi gida ke bagdadi ko fena na ke gida ko santo iko kere ngani ati kellangante ke langere meke ande ke ranga garenya kon anta kannan ben kyan min ke waran kiga ci gaga da yare ti sana ci ibonti ati anke na langante tuba anga ti langere na anke na langere me tuba ati ngere ke ko keni ci sana ci gaga na ni ngere ko na haram go be ana kun ni kaga masa nga harabi tigin no ndi ci be no ga jongi ni no ngadi hawa sara ci ni ni kenni ni soron kan go boy ray gon kel laga mine ngere ken go sore go ti jamandi ci ko ngere ken ko bitin mo intenya non tarno ma bitin bu ñu mege ci xaru xana ike saraci subhanallah yu banda garin titina langare mege ati sorobe lu garo ci en non bitin non ni iwonda jaxaci bane akenda anya soro nya on kan janka yo ke hera no na maka hera no kubenu rakay ki ni la ni nya khalisinu nga aywa ako santa jaxaygo yilla na ñaxo sere ñaxa jongi soro ñaxen kane mare mu soro ngaru bitigi digere kengeri jaxa ciyenga kara bane nga jaxen cenen jongi ndaga kara bane nga xam hotana wana wadi kenn ko sere mare muslima ko korenda ma gada saraci ma kengeri bitigi no ndi do fita subu kat sella ngay do qari ci xar ci gu mel la ci gaga na la janka kura mi nan ci gon ci ni kamana ci ndo jaga ci ndo na ci ndo subu ci ndo sara ci nya nya han mi la ki gaga no ko o me ya ni hay sare ni hay jongi sare hure ni hay jongi ni o en non ke kafirje gollu buri nya ngana ke ando idandi ci xat ci nga ke nyama ko golle nga ida ketunde ngami gon wali di para doke gon atto umba ni gon wa kappa doke ngani gon wa ko bana doke mareme ko se ke mi ko santa lipa ida ke lipa ya abane bono ya abane ke bono en chama mbaka ke ke ne idi gira ke uti da daga police nun kande han kama nun bangi ka se ke ko santa ti tun kan gon danga ati amir ati keigo be hakke ko keigo ana soron nyakter nani xexe ani mulli lalle ci dingra ke ana do ichi surku yugo nyami megi aga gaga na soron o dari katanga anna kiti akhbarendi
bawre ni gare nya si tinke tinke da koy go de beri tinke da kan subure nya kinya da nya ka janka kinya golle ne ke lati gidadi imo ko katakura gani gare ken magasiki yoga adiga me kema mehe kayida nyameri nanti na ketu komo karagi jani ho genya mga bawra nya ganya na bur khora gumu khore ni aywa radiyan do hoye mun tuba ina liku be ta ya asutwa igda ke ho genya mga ira sura ge bawri khalsin ge be nya maga igda diyan ko be tani gollu bur ku diyanu aywa kenda kisi bawri khalsin kita maga kempalle khalsi gamba nya maga suina kerni wakadian kita maka ila ketu komo karagi jane ila kimbugunde isiringani kempalle ila kata bakka deben nonni abu halle deben nonni atolongo dingira yugo ita anketu igan kawada gana nokbe bawde da kata bakka deben di aga kinye debe kebi ara dijad kira muru ken debe nanyang katen debe nongani aywa kempalle ari nokku yugonu wutu bawde khalsu buci no to maka ara no kuyo tu nanya to debera na komo katino ko garanke anya garanke na kendingire raga goli kendingire bawri khalisin ta maka khibire ganya ak anya na sababu wa raga sage kerndini sedakante to ngani daga tini watamboro na ino ngani ewa kende bedi akinga tolongo debe kebi ewa kalsu bucinu ko benu ga maka anya garanke na ngana raga garanka khongol deberno ko tay aduga kengaran ka ko golle ngami honne kende be ga imman kenga ko tay adi ikrolle mum bugu igada gana hele gunnendi nandigi tanu bugu medi kende ni kentu ngani go hani sirai hele na linga danga yo ibugu yem palle nandaga hele ke dagante akengere singi jimbe xannemu ay singana khasa kenya ni singi jimbe nga gara sinu ngaben jimbe xannemu ako santa bugo igoli rakei nandaga agra xanne ke mbuti na xobe agra imanke kengri adi soroku igomunte nga mo be igatun kan yugo wal hala no ko benu kamma aken ko santa simme iga geni banna ko ndi birambe igani bushi ako kedi idebenga iganya banna nga bagdad no yo ga ikya legrim paisa sa kundu iganya gran kenya iga sagi gran kangoli ni ewa aro kenchi menga nei antino wani agade be keberi tunga nugo keberi ni bakka garanga na khanyira ke ibonga antino wana gira amerita daga hayndi kata banginga aya rendo igira ke ya ran santari tawme o igira ke hani ya gabani ni paska ya ren kere e keton de nonde tunga nugo kebera amerita ko santati a'udhu billahi agara igo ke ya gabani ke ngerita ta a'udhu billahi ya tilenke ti kotalini bawri homi awtu soro gono wana wani lada non de hiyo goni ma awo o ma so nin kara sere gabe khawana wani gana granke ngari surtout gandi wakati latun dangin toko inati ando granke ngari subhana nga fokan nan kitelo nyi ta'uz billahi minash shaitanir rajim angane trenando granke nta terne do angana ro jinno gondi ando granke ngane do me ka gana ro jinno gondi ti granke ke wakisi ni anken takisi aywa uruhon nogondi hagana ni uruhon nogondi musa hagana kita kilini nati do gran kontodi anyana kambo haramare manga ke famu tan ma famu yo ken la da mele ken mele go ani ke ay aywa ikaman no rawani ni ko tay asen la danga oragar no ga masala ko khabar no sukama ewa suruku ga hinuku kono do sababu no kubele gono iwoke ikunni akenni agana ya habane ngiri masha Allah akemma kenki tikili aywa agana ya habane kenni tati auzu billahi minash shaitanir rajim lenki kina ati soro ngani tinjage lenki ken moso rasule gon warati na igo kiraga ina igo ke guma bawra kenya habane ni ya hata bane te kutanye atinara ga ina ketula honnere awakar ni ndameni ewa kempallati na wara idaga
isagedi hay kure kun kan jage tun ga ko kiken di soron jage ima daga nyagal kanyiranga bawri da ya habani ngare wakeni mele seme inte to gele hibe de beri e mu ko hunye yire ili golle ngame idi he ranne mugo ibugo iri daga ide ketu ma o wadba enti tuwa atida sare go ngare ko satto wakati ken tire nanti meni ga sababu ni ke ida ga soron ngari ibugo na li na lahi meni si ranne igon ninga da tira ngana zubillahi min shaitanir rajim ako sira ga ngai ketu yani soron ngari ali ketu isage agar ko ngo kibra ngai ko sui maga sakani ati bangi mo on konan daga nga sui ni ande meni ngari nga ati ay kempe ati ketu ngo ngo ako senyani ya abane nga ata garang ngari anyi memete ta ta'uz billahi min shaitanir rajim ata ako senyani ya abane nga me serebe ya hinga na ni ten ko tanga hembene anken daga nan kita so hembene ketu ni mane kasirbe ya ka bana hunga ni tinnogen kutanya yogen ya ga kere kenken kaman kana kaman kerne to hasan sinan kitan ken hallan ne tenye atikeni ila samante mari muslima ko ren ma ujina wuron do urubana khisan wona sigere ujina wuron do urubana khisan wona sigere lagna kanu tatana onari honne ko akutembe awlo trinke sire assalamu alaikum wa rahmatullah mara muslima ko ren ma ujine wurondo wuru bane xisanga ogere warano ko kebe oti birambe bagdadi ko fendana ke aga kamana igida bane ke hala halanko kenyini ya bane ke aywa igida kata bakade ben ngondi takara gadde veterana daga nyagaran ke ngano ngani gara kende be gatum kanyu gondo isoronci xannu mo ga bakka gersingi binde xanem bugu nandi ado ton kanyu go nyaaren ta ko me ken ton kanyu go ka xosen yani ya ata banenga aywa ton kanyu go nchaage atiyaz billahi minash shaitanir rajim adi soron raida kitu na mama ndisiringa ni kempalle ida wara rasere go ngri daga katkenga na atiru de xibarenga nanti iketu imatu igare hibe deberi iketu imatu igare hibe deberi mbere ya xawu igon cuyi magarga na singi ikoren kama aya soyi magasaxa yamballati gon nanga atiya yi amma sabunto tum kanyugo ke xosenyani ya gata baninga amma ngira gati ani mesatanda auzubillahi minash shaitanir rajim aywa asage kempalle ni bakay gargana i xanye i hetenya bugumeri xanyaranga ay garanyira ni gasage yo anken da sansi ni mekita ko manken xalle ni tenye kenya ni ga xam peketu nga xanno genya gan ni so ni ci ko bugan ci genga ati birambe igira ke gere kemugo atorongi no xanga ni mo gon cirondi nanti nguru ina kende be xawara de bebe tum ganyu go ñaaxam ko sengeni ya xata bani ni mbal ko taso hinyana ma hinyani ma kitunde ngay ko taso ay wari ko ngoro arakende be wara aragadde be tanen yo xagargadde be kebe tum ganyu go me yinonga ay kende be ni debe lemme nya ga merne tum ganyu ku debe tum ganyu go lebunga ara uci gille nya no ngani kempalle ko tay go tabugo kenni nyaga kende be ya bilbonde ni nonga ay golli sage ni nongani bonnati bilbonde abugo ko tay go nanti wargana itambugo medi kendo yalang trende ngame beddu no gonde anga sedne himbe ako santa siego gijimbe xandem mugo kende be lemede wandi siego ani akiton iton ijikenga ga gijimbe akenne akenda ngi sike kati karabe agar gijimbe xanne ke mugi falle ati Allah hilli kadi koy akende simatun ganyu ko na akem ma tarina halla kale na hibe gani agar singi jimba kan no no khobita akenda kragon no hankenda nguru aga khoso de bedunga ari no khoyoy ante fi garana no khobe ara holla khay go ngiri holla khake bahe nga sembeni agar no khobita rabbahi ke mun nangu to bakkan woni na lo an gonde pour que sere me ngiri
ina mo gono ngani sado sigu muku gaddangina ken simma tun kan yugo ko hayke hadi akenga kem mo kheno wandi anga senne himbe igu hillo ko santarwa akamma yara kamma no khube itara ngani iti onyi ke amurno alhamdulillah ite tige ngalla danga alla kebe gada an allege no ndo dangani ke alla honne ke itara ngani turu sikiyano ke o wuru sikanya ne ke yoma tumamma o ma tumamma o ma khonko kitonya o ya hende hari gande daga me o ma keta tunu tigre ken ko igra tirangani ati soroku daga nyaga ti Allah ka kumpai kamana meni khibarako kaga kamana kibe ko kenta ho gare kende den kya gare sasa ko ngero mo koyre nanti bito siki kaga kama murnu aga ko refen kanen ke hiti kenga de meni na ka kun khibarenga ke hede ngiri mo koyre itada ngani anken na mulla anna okuya gunde anda ka gumeke anda kitil durago anda kapalle anda an kapalle munyi meno ka kitil durago iti lobo be gam magay medu lobo mbaganti bawra nyiri ni ran nga uba bakana ci lobo nga ango uba bakana ci lobo nga aywa anda ka gumen nyokon ci wutu an kapalle mu benu gani di xayandi ka yokon ci wutu bakina gri anyani an lobo ke me bagandi lobo ke bango uba bakana ci wuro su mare mo kenni ni lobo go wasiti ni ake nkodo nga agani gran ka ko ke aga hiton kutunu te ado aga na mulla na to hobenu de verite aga kun kutunu ke lobo a khodo nga ida meke kusanta kan lobo nya ana hanende ti ahitike anga tini tampe lobo peta gam magari ati soro kuda ngana ati hakena Allah aga kamana kebe kon ke hitike ngade ngiaga wuru sasa na madu mikine re mille sasa halle ngiri nguru atangere mu koyer ikadan atira ngani bawrin ki masala ke khore akafin ke nyani ko ngana ko na kada kadan tasakai madu muruni re sasa kundu halle kha he yana ngini serebe kala kha he yana muru kha hede bawrin ke sasa re ya madu murono re sasa halle be hibe garin kinere ga hikafin te nyani itadan ngana ken tibada masala ne meni fina maganga ta fi kafin te akusanta ikhbara ke mo ko ni dangani katakuda ngani meni wara mahara karadi itara ngana ken digan ka ko ngana nye mare mo yanka kamaira lipa naira menchu bogo ayra mo kuba bogo bramba hetenga bugu sellanga aywa igara jani battenga bengara afallenga ken batteri sehay nanti bawra gara ko nanti sababu be gari kina kende be imme aywa soro ku gari ketu tonga nyugo ke gari ngira gari soro ngara ni ketu delli be hanaki gari ketu iri palle do gena khari tonga nyugo ke gari ketu ga uruba kanu ngani igara jani bakku ngira ahete ke keta ita dangani kellangante ke ketunde mbatteni ha yampetene iti ke jani batte be hampete kede kena ko ni nan tanki mi gollo buru nyangane ne atiri ya kera ga ida daga gouverneur banginga atiri ya kera ga ida daga gouverneur banginga ati kemba tedi gira ki kera gira khibare mugu itolongo soro ko idi kane kutu ida regia ewa ida hera kutu ni gira ferondi debe nogondi ewa mukhindi nan kipe ay gendo amini ngana lawra mi hay wakati kebe ay letini khadi igira karagandi kebe khaganonga tiken torumpil kutun tonyen ati mu'mininu yimanke agado amirul mu'minina al muntasir billah ati da ken gida tur kutunte ati gida kenyi miskine ne kome yama akenya awasoro nya gana urundi awanya gandi ni urundi agana kebe kita ana ken nafaka kiyendi ati bawri kumpaba ihaba ni khirsi khasi goyi akhora ko sey windi kay kumpaba geni bonno birambe ikun choro nyere ni haba maga bagdad ko fenana ka hake ko no isoro nyere ni haba maga aywa ihaba khora kaga kala
ada komo nyeri gode khalsu kulle ar kenya to aywa agara komo ku nyeri khalsu kulle to da atarandi me khayenga ho di itakemuto yo khati gida banake ake intelligent ama intelligent anta hi kundutu aywa idiga mun kangaba ike hani sira idiga me makuba intelligent ne ke ati gida ke akengere khalsunun ku tu khayke ga tagandi bawdi komonyeri gode anto komonyeri gode khalsukulle anto ko kun kad soro nyere ay sere mesu keme gode khalsukulle tellement que intelligent ga hiti akendi khalsuku to araga suro vere nyadi woro domme komo gatini vere quoi woro domme argi khalsunun lo woro dem nyadi woro den qualité ke menen chu couleur manuko araga kenga gabe nyawto akeme ke goden khalsukulle ara suro woro domme nyadi komo gatini vert no kubenu min nenga nyani di ube verin tasanu wala akendi khalsin lo kunya no gondi ala su ko humanten ka ko huma min niro kande gon gondi kande horego ada kata hono khoygo nanti wa vert no ku gagana woro dom muku ti gagana yoro dem meke karanga tege go wano ngani agar ko maga woro dem ke jagun no khobe tege go akara ki no ngani aku santa sembe tege ke ni halle ke sembe ndi tege ke vert no kuwa ajo menaka ata on tege kununga ga semmene awa vert no ku jagunu ka homa ko ba maga hila ara dingira nya muro ga kinyana ra vert no ku teleba dilo kande ke teleba ay metago tege ntinga vert no ku ajo menaka wa semmene vert ke ken ni woro do meke fu vert na to am xamne bo gona ti kasin kana ara mo xamne ni ason gan xamne ni woro do me aywa aka ken no de ko santa simme aga simme kibedi ati ino gondi aka mana simme ino gondi nanti khalsi sugini ke maga ida suro woro do ment kengen ku woro do me ben hata ko jommena ati da ku woro do mu ira keme gode aridi me ati woro do mu kusuko mante ngayni sugaga ko mo hilli ay woro de mbana sugidi ina gode kita kamatono igana kenchu khagana khobe birambe ila kan ko mo hilli gode khadi ina le daga na woro do mu tanano ko bo khadi ti ko mo ko hilli gode wa ina le kun khagaga bana sugidi ina gode kita kun kama sefe ko mo na gati gode ina ken kita aywa bana sugidi ina ken khagaga sefe ko mo na gati gode ina ken kita ken kama ko ile ko mo hilli kita tono aywa ken ko mo kuna gati ga ken kagana nyime ina daga khadi ina daga ken churo woro do men gondi aywa ina ken kagaga ago ina gode kita ken kama khadi maganya ko mo segi gode aywa ata on teke hakamana ke susimma da sembe teke ga tegeke woro do mun kuri kandenga ta hona atanun we ati to ko ken le hala di igana hakbe kita ina gaga kana ru wujine ina gaga na wujine hilla ni garni tampille wujine ina gaga ina tanate wujine kita ni garni keme wujine ina gaga ina ko mo hillu wujine kita atoko kunu ni aga kono magarni tini tibran be gana khalsunu gaben kita ina commencer ina kasire go hobo kesuno aga kamana kesu summa idu magaga ata kun tega kamana kesuko ndaki wordo mengana hobo na yakunu atina kasire go hobo tigana kasire hobo har say continue wordo njagu yake ayde igana kaaki hobo nan dugutana kaaki tagana nyama ati kempalle ina komon hobo ina komon gaben hobo komo yigondo komo ya harina kun gaben hobo taka har say hinna wordo njagu yake ayde kamsun ngana gobo khadi ina rishinu ngaben kobo ina saratu non kobo sinjaratu non tunka nyugun cin saratu non ina kunyo gon kobo ina igo ho mtilu igo ho stakabana no igo ho lungu ngaben kobo ina kungari ka ken honde ati sugurano invitation ngan kawanya na kobo ko misasa ugatin ko boîte nuit boîte legrano ko sugurano ko concert no ko gana khono beno aro boîte de nuit ni ko ati inta hamana kunno khono ati gana sugana sirengere musicien sirengere na kusa ko mi jari sire
igana jare ngere no khobe jare be khanne li ngene sire gana ga siksenga kenni ni khalsi nga ben kita ina to jaro ko hilli nari kandi ini jakina sugi dangani igan kawa kebe kinne na kenkini akesu ko mantenga woro dommo ku kanne nga ta hona jommenade ate kempalle ina soro gonu muru ina daga yahare murida ikiga daga na yahare ga muru yahare kinyana debe ministre khorelle menye debe ministre khorelle nyaare ida na kenya mu asikenni ni ya banna khoren har saki hay aka kamana hinu do simmaydu ma aga kono ati bawri akuri nanti debe ke ministre lemme kenya de lemme nga lemini yahare ane aharam premier et puis encore ti habe ke na kusanta ti dangani kesu hay adga ne asi menye de adja haka mana kusu simma duma ha ati gana muru bawri arme ke haram perenni habe na kusanta ti dangani ti kere nyagare ke ta ahutenni ujine men kalle ati habe ngana kinko ina ti dunge ida ujine ke men kalle da kini ka habe ngana bara ina rage force ti bawri kenga nyini hankangi ndi ido debe no ndido sorgorun da metu ko mon gabe ngi maka khalsin gabe ngi maka haraga na bara ina kusare meker kibege yo khagana dunge ina ujine men kalle ke kini nanti ken hutte ati yagare ki ganari ikandi iganara ikandi yagare ki ganari ikandi ina fonnan kay mutammi wara iga gollina dang ati kemre ikeme irini arida tunka nyugunyira munun kobo iran daka bana no ko saso gatini dak gailanu do ato super vainqueur nu daga nanu wa costume de crinu ku daga nanu wa hogeni iran poy hoy to koy in atina kembane hobno du daga wa ado kange ngan kawarono iramu benona kan gari meni gonano na kamanu nyani ini iyo kun kushili hinu tukinye et puis hari ihisetu honu nga igana isetu honu benwa anga nyini agge montenye nti kangendo hotana no ati gana setu hon kama ikomo kuwa di batenga di golinya ngano nga yadi batenga jamanga benga di batenga ati ministry ke gani ngere kesu hasi menye ga kama mega kama na ke ku idu da nanti gana khalisin ke ga hinu ngende ber ati mi to kengal haladi tunga nyugo ke ministry ke gani ngere debe ministry khore ngani ngere normalement angana ministre gore ngere deben fi sokora nyan kawa gilli katte mais tellement kya kota aga nyini ke ga banna ku bedi khalsi legi ma kay to ndaka asi to ndaka 40 et puis ga situ hobe nu kama yam bantengeni mo hobe ministre ke mi aga ni ngere ta kenya hagilla ga don aga gorno katti anda goro katti anati dangani nanti banken nan bismillah ay mena grita wura ke anati kira ngani tintaho parce que kan lego jeni me ada kenya ngi ada sawu bawri to honda ga dunana khoncho ago ho de be meri men tan waketa ay bina ko santati ken ta ko ita wurake ati ken ni ko moy gwadi batenga iko mo kube gabe ngi ni batenga ka golya ngano hilli wedi ira khalsum boto nyakini kuma ira khalsum boto nyakini kuma bana boto sugedi ujine men khalle kange kenga boto bana suri kembere ngay nati tung ministre kirangani aywa nanti gol yang kuna boto bani kene nanti ke ujini bani ken nare ngare ke hutenye yo ke boto bani nati ken karanga ken na ken kina imme nanti ay me kana ujini men kalle ke me na ken kawto ken gratuit ni pawri kalwan kalsim pin ki wannami mana hamu nanti ken serenye wa sarahu ngi ke maga doro ngi ke maga duna heti ho ho ke aren kan kalsim pin ti ke do sede wannami har sai go ke haka mana atigira ke simno ni haki so ga mana ke suko averi awro don kandenga ka huna jommena ati kempalle wona duguta kenga nkena gri ina digi kande ati nda gri nda digi kande serebe gana gri ikin iya fuku kande na libangenga serebe gana gri no na libangenga nyati hare wari konyi ndia ba gana riti ihe bangeke ina to khalshinun kinne ina karonin kini soronga ina daga kini ahabake kesu ko mantenga fukina to nan tike ni soro goreni ati kempalle hinu ngana duguta birembe ina ko tan ko ni nan tiya mulle ga no ti yakena ke ko ta kulabe ati kempalle ni ka ke talla nyambangundi na timilungu ngabello ikake na onde
iramu benu gam pesongun ta iramu ncho ina kunyiramu rondi dakabana nyiramu ina tagu idakabana foten kamma semen kamma ati gara tagu kembre ni keta itahuna keta ina itabana mutuna robbanen kamma inta kara hedde dan tokotini halla gare gabe ke kenni hogan tamma itanu ngame kamma yu itanu nyonkono yu wasaralle ni watagu no itunga nyugum pen kamma atini kende berna bawri ini sere horenye sere horen kan angana hogana magannan ka wadu fesendine ati kembere ngaydi yakke kenari yakke ke gana aro chuncundano nganaro ina ma nyunchungon ko igatrene katia kenni ni yakke ke a haram pereni angana ngare antin kaso ntamundo na katonguron kota kenni ni chenu kubenu do ewa magneto honu benu be angana kengre anyi mawtunu nanti keti mana masere batarancha yakke keso gide ke simenya ide aga kamana ke suparsa ordon kes ngata fana jomme na halle ngase mene tegene ati kenni ikewa itunkanugo mfate ke kama sage ke kama ya kama na hari itanu ngame kama miga to itanu nyonkono komi gono ga deber mo be gana hesegi itanu lono me kai tabane ngutuna rubane kama ko ewa ke nta ntetu ketaga ko ni mo be son gan kanendi ewa kende berni abamaran kan ni gati ni gelenso ati wa kende berni ita hunte ke wa hayni ni katti wa hayni miga to yakke ke iya ke mulil lafni ati kem palle ini menji bindi katti ni nyenga ati kem palle ina gri ira mu benu ge ina daga ken khabora khadi ina ile ran kurumba tanano rondini khadi hibe gam pesu ho hanano ko ken ni ido manyon dangi daga warati karabani daga rondi karay godi gafe ina daga ni ila harakandi ni len palle kan ida si hadana ati ken ni ke daga chanci khadi iri tago khadi itago rahim ati kem palle igana ri tago kita idi yakke kenari ta hillandinga nallite ibangenga ko ikarake ati ka kembere nga ida ganari intaka hayni inti yakke muti ga hayni ati masoro ku gani tirndi inta sene tanu mene iwitirndi inta sene gana dalle tirndi kembere nga ini menguti na hay kempalle ina li menjimindine khadi mare me dakinye kenno kuwa tunkanyugo sahara yari khonkonna kita aya ke sahara zari ti khone dunia zari danga tina hayna masala ngen tigindere alla gana lisreka ina dangi tu masala ngen kutenga ewa masala ngen janki uroro ille kere ille nga kere tanaka tendo uro finlandinga tunkanyugo akhorti masala ngen nan jope ida haran kai dunia zadi geri I continue masala ngen ati baghdadi go ke gida ke baghdadi ko fenana ke gida ke aska gida karaga men na ati aywa igani menji bindi ni men ni yendi kembere ngaketa kempalini mengutu ini goli ngano ku yugo no khiri khidi mandano ku ikomo ku yugo ni khiri kenni ni khalsunu ni da khalsunu kiniya kumenu geri ga kamana manyu ke tallange mundi wa tallange mundi ni wa sehna dangani ido suwe ngami kenni ni ida wujunu karagi men khalle kanne kenga boton di gol ngano magayna ti kitella no ni tayna sank ni kitella no ni tayna sank ati kempalle gadi ini nyameri ini ronda kama ina hay igana hay khalta sehna dangani pour que soro kuna ko ati ke yul dere nyeyde fokke soro gono nan kite jama ke dina ko nan tike gono dere nyeyde wa inta sehna danga hinra hoto tina ille hare ngalla kata mai gare ke no ayi kalle hare baraka ko to kadri le yalla kutu ewa ati ikalla gare nga ganari ani menchumbu na nimbe ka ambranse bawri ko nyindi mo koy wone kenga imaka ko asiga kende berni isoro horu nga serebe gal ndaram maka
ewa anga kende berna anga kiten jumbunu na kiten ngambarase uba na inkollanga inchugu na ki ayin kolla ke ambarase ewa rukem metana ewa ati ikalla gare ke ganari ana kende beriya kakisuko mantenga inta sene ana ile ikitun kasugunu kadi ana ti dangani nyimmanke duro ko tege tan nan bayndi katanya kenga bawra nyake ke ya gunuwa nan tintanga mo mene goridi anna duro ko tan nan chanya kendangani ati kalle are ke gana ken ko ni da intahara karnadi atana to kanjono ana to ikitu ko sumbunu hille ga nga maga yang kan itana ni menu sumbunu antiri kanjo parce que ken ina kende berni kanjo ne ningranu ye ana ile tini dangana kadi nyimmanke duro ko tan nan nyakembay ngere nyakare ke lemni nyani ani mewtu lemine be amadu mu yegni antay gotu kellanta du wallahi boy mo koy bodi anke nya handiro ko tende berni anna nene bawri lemine nyani anke ne khirsa anya kasay e pesan ko do ko kebetu wa igarenta kunnuma anna duro ko to anna nyi hinna nya khenga anna nya kempay atikem balle yagare kena jongo ikatire meke ana jongo ikatire meke ana tana jillo mini hollo jinno hondi ana beriya anda jikero hende ana kinire nyaare kenan tire nyaare kenan beriya atire nyaare kero mini hoke gana daga siki mendi intahara karanadi kenni ni imma sege ngallo hene ewa iko mo ngakamana kangen chanka sankita ci foke yagare kedi mana tunanti vraiment keigo nyini ban keigo nyini tunkani go khorenye ci foke na kenci mi haflenda kembalenta sehenida kembala na ile tini dangani nanti nyimman kenda nyagati allah anna duro hotanna maga jiran kolle ke saganti anya qeneni aro jinga sikani mende gelle wakati be anta sehenada duro hotanna maga sagandi ati kencho di inta karnadi ati yakake mi gari khanjo ana jiran kolle ke tinto ne mi rakenga ati rakake yakake na jike tinto ne mi rakenga nanti na mini atagana kende berna kubeta ina kusanta huti da battenga ati gidaga ken bakkira kande nantina hutiro yare ke battenga na kubeta kenni ni kande mpaka ngordo menga taxuna tangure akusantia agudon teke kusata ke kusaraga kande ke lipa kande ndaga yere worde mesuga kande nogondi asu kere worde mesuga ndi kambe nogondi kande nogondi asu yere nan kere ver sugade ti batte kedi gida me kusanta ti inogondi parce que homa ga kamana kudiga mo kagatina gudu kati gare kere ga nokobe ay me gudon teke aga isimme nogondi akande ngata kuna jomme na ki ma to reke ngara ken dampu aga senne himbe yisuwani yenda su sakere ati batte kedi gida khusid me khusa illetini ati ken golle ngede ti keke mi kita do ho dundara ko halle ima hari yo kenyi me maharo be hila sakatina khalsi kita sakatina nya banne mega kamana du dundara ko kibar no ni mi mega ni yo kenkara parce que dundara ko yare ke kamma simme ko no gondi gam pa dundara ko yo ko mini kerne ati ken hi khorenye bagdadi ko fenna na ko santa titi hakari ke khibaro be kundunya kundu ke ganya tonga gankinye amiru ngasu tanya lipana awri in karante nyadi ati ken battenga igida ke to bay batte ke di aro nimisi ngame akamana du lipa akamani du lipa awawunu arira mumbo aga ken no di ata honte ke akamana du ketu aywa awawunu ayira mumbo no soronda ngintenga soronga hayni kenni juman ko tanya ni soronga daga na juman daga wakati ngakinye soronda gantenga jumanga yugoro wakamana hay yugonu ngana ngiri gonnati qorman na ke qorikema bugi mo ondia yugonu minano ngani kunta jatere yugonu kawa kafina khibar ngai tati hibe gay mare ma to kunninya wawunu aywa misilenga yang kabirambe soronga kamana li yare go dangintenga aga gilli salliranga juman challiranga yare ke anda kabana nyare ay ati tibilinge be gada battenga parfait be timenga do ke yare battenga kene tibilinge kebe har khonne nya gana ni anda gana dangi menga halla kharne na korosi serebe gani
yare ke ma seto kamma seto ke taraha beddu benu obu ya doku benu ga seto ke kamma kangen ya wa golina ngane gonu wada battenga ati brambe yare ke giri ngiri wa ika sinu kusuka kerentengi jommena ga ado iga kammana ngu ati igida hinne ukeda yare kiraga igira hinne unde yare kiraga alhamdulillah sumenda kita igondanga kempalla tolongo igo ke ati go kiranga na tibba ati mene kananga udangin tengo garga na jumanga soronga kamana mpai anga wunu anga dukata nga nyiramu mbogono urdom munga benga ngure ikarantenga mene kabanen che usagante kaden ka hinna kengala halal naba mawu mene bare nanga anke nga mo ban go tungaranke nga gana ngare ati go tungaranke nga yaro wi nga wun ado wi ngame ati ba mawu tunganta lencire to tunganta dambe to xawalen cire ngento mawu mene bane nanga yare ke me ahin non dalla gantina ya kan jimpe bakka atara ngani ati urodo nkan dem pakanya ni maga igiri nanti wagagana ikira kharsi be kay ihaba maga ida kenchu waro yo kembe khayo kenkere aso ha kere nani harbane ma khobedi yare ke ahin nan ko santana ati bayati kyani ati maga njigiran ko tibakalla ne mande khairi nga kesu halle akana linga alla ranga khanna durogoto annanya durogoto nte ati yare ke wasanta ti golli ngana ko yogonu dangani kenni boto go yima khalsin boto chakulle min quoi ati bane dangani kenni boto go kemma ati ke atara ngana ati ke boto kini go kede e honte ti menene ati ay mikna ngata allahut anadu angana kebe kitano onde kenna ngor jaganye ne duna khabaruna kundu ay mene après ya khara kedaka ati gira boto keraga ada boto ke muni agra boto ke muni ada honya no gondi ama masha Allah ada honyi boto ke no gondi kebe agan kawana sinan jate gabinya jagundi na nyama ken kita kahara kita fi sabilillah komo karagi men khalle khalsu kulle ya gare ke hagara kenya kini fi sabilillah ati nyaali burahum maga igida ayonge nyimbakka atwa waddu nga ya gare keda waddu nga ya gare keda asage kati ijati gidanga aga kabe kompebe no nga asage kati no nga ikanga abannamma home yamaga kahaganya bannanga kiram kinjigan kulle ata to kompe ken no nga ikake daga simmine igan kawa hebe de berni aro kenci mega me birambe konko ndana go santar holla khen konko sere go holla khen konko agri aro holla khen muni ar ni yaran kase go ani khanta yaran kase ketu yaran kase keta danga tillemme atannan pakuto salluwat mpakatinto ewa nkando irena lato ewa salli jagantinga nka mullan nan daga salliya salluwatin tinto salli jintinga jalla gara linganda anga lagaru man ka kere na salli jirege jalla ngana dumu ati yagarin kasem nga ati bismillah salli jire nan ka kulanya lon nan salli jirege bismillah yagarin kasem lon nan salli jirege yagarin kasem ga duta salli nga birambe komi nangana salli jungutuna rakan hilli salli ti salli jike wa akhanun tenni wajibi heti ma akhanun tenni ipa bara jenge ben nga yare ke kusantari na digara kan hilli salli ti yo harakan hilli salli ko mi gel salli jungutu salli ga dang mi katim sidenga wa yare ke dara kan hilli salli kenni nya ke ngata hono awaka mani khalsike konte anya galinte tawasimini ga kawahi ben deberni yare ngar guta salli ngabirambe addu'a yi gida dangane nan tagere surebe nyangi dangane addu'a danga yare ke kusanti yaran kase ke kusanta ti aga addu'a yi gida kusanta men kalli hillutu na kini yaran kase ke tampang anake utu kwa yaran kase ke gere ke ngere atara ngana ti subhanallah atin kemeran ka kere nan tilinya gede ngemerin an ka kere nan tilinya ge sore gonu hinnan kenga anken kana tangar no hokini ngen ke ti miskine de jella ganani an kalsike ganani agama lingan dangani izan anna saga ndikata kamanga sadabe da kalsike kinan anna saga ndikata kamanga ati bawri angran kashin kukara sire gwanda ke kalsike kinan angran kalsike kara sire gwanda ke kashin kinan kalsinu kinan pagira kalsike kinan khadi ara kinan hiya na da battenga yoka anken takento anken natin kana kella kan kenta kella na kento do makano ati go igira ko santi yaran kasike kinan atimma
atanke na mele hera to ken la na saga ni kate kammo salinga hikitana no gon ati bi gariki nke wano khuntu ya garike ni banna horenye ngeti hera batenga parce que ya garike hagar ki kundu be kinanga ke hiti ho ya garike